Okay, so hello everyone. So sa mga previous nga videos we introduced, so especially sa previous nga term, I introduced the concept of BJT circuits or BJT biasing. So I also presented another type of amplifier which is FET. We are going to discuss some of the operations of BJT kung paano mag-analyze ng BJT later on. But we are going to continue with the BJT amplifiers. So the focus of discussion of the whole dapat nga semester focuses on the BJT amplifiers or I mean the amplifiers in general. So the things nga natun-an naton about biasing a transistor sa previous nga term will now be applied sa sini nga discussion with your bipolar junction transistor ng mga circuits as used sa mga small signal nga mga amplifiers. So the term nga small signal refers to the use of signals that is or that take up a relatively small nga percentage of an amplifier's operational range. So additionally, we will also learn man how to reduce an amplifier sa iyang AC kag DC nga equivalent circuit to for easier nga analysis. And we will also learn later on. I'm sure kung makaya tayo take up for this midterm, but we will also have topics about multi-stage amplifiers and differential amplifiers. So we start this discussion with sang aton nga BJT amplifiers. So the biasing of a transistor nga naato natun-an is purely concerning about DC operation. So the purpose of biasing is to establish ang ato nga cue point or ato nga quiescent point about which variations in current and voltage can occur in response to an AC nga input. So in applications where we will be considering small signal nga voltages or small signal ang ato nga kinahanglan i-amplify. So such as for example an antenna, a microphone. So variation from the cue point are relatively small. So amplifiers are designed to handle these small nga AC signals which are often referred to as our small signal nga amplifiers. So we have small signal amplifiers. So we also have this consideration for the different AC quantities. So for the discussion, we will be taking consideration on the AC quantities. So sa previous nga chapter, we learned that DC quantities were identified by non-italic nga upper case capital letters. So such as, okay, na-present dali we have IC, IE, we have also VC and VCE. So lowercase italic subscripts are used to indicate AC nga mga quantities of RMS, peak and peak-to-peak currents and voltages. So for example, we have IC, so italic, nga small letter, ang subscript naton, IE, so subscript niya siya dapat IB, VC and VCE. RMS values are assumed unless otherwise stated. So instantaneous quantities are represented by both sang aton nga by lowercase letters man ang aton nga lowercase kag lowercase man ang aton nga subscript. So we could see diri sa aton nga representation sang sina ang application. So we have sang aton nga sa graph makita naton kung ano ang itsura sa aton nga kung ano ang paggamit nga sakto sa aton nga mga quantities. So ang aton for example kung tan-awon naton diri we have VCE nga small letter, so we have this one, so this can represent either sa aton nga so ari nga mga values, so this could either represent sa aton nga RMS,
average or pwede man naton nga peak or aton nga peak to peak nga mga values. But RMS naton nga value will be assumed unless otherwise stated. So, for example, naman sa dalom, we have VCE. Uh, it can be also instantaneous value on a certain curve. So, depende na lang sa paggamit sa iya. So, kay small letter siya nga V, so instantaneous value siya of your sa aton nga graph. Kay small letter ang aton nga V, small letter man ang aton nga subscript. So, in addition to currents kag mga voltages, so gagamit man kita sang ang aton nga resistance syempre may lain man nga pag-represent. So resistance often have a different values when circuit is analyzed naman sa AC nga viewpoint as opposed sa natun-an naton nga DC nga viewpoint. So lowercase subscripts are used to identify AC resistance values. So lowercase man siya. For example, we have R A. So RA is the, for example, current naton along sa A, for example, and if we have RA nga dako, so that will be a DC naman nga resistance. So this will be seen, for example, sa RE, this will be your AC current sa imong emitter, and then we have your RE, DC, uh, resistor, I mean DC resistance, I mean sa imong emitter. So this is AC and this is DC. So you will see the need para sa sini, or you will see the difference or the distinction sa as we progress later on sa mga discussions naton sa amplifiers. So resistance values, meron kita. For example, we are considering some specific nga mga transistor. So if we are considering na sang medyo ano na detailed nga lecture about sa mga semiconductor devices, we will be considering na ang imo nga semiconductor mismo nga device. For example, transistor will have its own internal resistance. So ang imo but silingon sina sa sulod sing imo nga transistor mismo may adi ka di gina-consider nga resistance. So this is your internal resistance, and the value of your internal resistance is expressed in lowercase. So lowercase man siya nga R, then kis-a nakagamit siya prime diri sa babaw. So to show that it is an AC resistance. So an example is the internal AC resistance of your emitter. Be for example sa nga internal resistance, so you have your RE nga may prime siya sa babaw nga gina-consider. So we have here sa dalong aton nga representation of your linear amplifier. So ano bud silingon, or ano na siya ang linear amplifier? So a linear amplifier provides amplification sa aton nga signal without any distortion. So that is your linear amplifier. So that dapat ang aton nga output signal is the exact amplified replica of the input signal. So kung ano ang imo gin-send, so dapat exact replica siya sa imo signal. That is your amplifier nga linear. So a voltage divider bias nga transistor with your sinusoidal nga AC source capacitively coupled sa aton nga base. So we have your C1 here para sa aton nga capacitor sa base, and then we have your C2 nga capacitively coupled man siya sa aton nga collector. So ano ang purpose ng aton nga capacitor sa sininga circuit? So the capacitor or the coupling capacitor, it blocks the DC naton nga sources. So and thus prevents the internal source resistance. So RS ginablock niya ang aton nga RS, and ang dari naman sa piyak ang aton nga RL ginablock man siya from changing the DC bias voltage at the base and the collector naton. So the capacitors ideally they appear as shorts or short circuits sa aton nga pang short circuit sa aton yung mga signal nga voltages. So the sinusoidal source voltage causes the base voltage to vary sang sinusoidal man. So since
aton nga sinusoidal ang aton nga signal nga gahalin sa aton voltage source. So sinusoidal man ang makadto sa aton nga base. So and ang matabo sina, so ang aton nga base voltage mabavary man siya sinusoidally above and below sa aton nga DC bias voltage. So syempre based sa natandaan naton before mara nakita Q point. So at that certain Q point, so dara ma-vary ang aton nga um, VBQ. So BQ kay base voltage siya, Q kay ara kita sa quiescent point. We are considering the quiescent point. So ma-vary siya along sa sinanga point. So ari for example ang imong quiescent or DC level gid or DC bias nga level. So ma-vary siya up and down based sa sinusoidal naton nga signal nga AC. So the resulting variation in the base current produces a larger variation in a collector current because of the current gain of your transistor. So syempre aware na kita sina nga there is ang main nga purpose or ang main nga application sa aton nga transistor is amplification. So ang aton gamay lang nga ginpasulod nga current. So sa aton nga input we have gamay lang nga current but paglambot niya sa iyang output it is already amplified. So as the sinusoidal collector current increases, the collector voltage decreases. So medyo there is that relationship no kung magtaas yung voltage manubo yung mga current. So the collector depende naman ay sa kung for example kung steady ang imong resistance. So but there are still may mga exemptions sa sinang rule. So the collector current varies above and below the Q point value ICQ. So kung tanawon naton sa aton nga graph, aton nga current IBQ. So same lang siya, that is in phase siya sa aton nga collector current ICQ. And ang ato naman nga voltage current or halin sa VBQ, so gamay siya. So paglambot niya sa aton nga output VCE Q nga or VCE na nga voltage will be naka-amplified siya but it is 180 degrees out of phase. So 180 degrees out of phase. So a transistor always ginayaga produce na siya sang phase inversion between sa aton nga base voltage kag sa aton nga collector nga voltage. So I have here sa dalom sang representation of a graphical picture kung ano ang itsura sang aton nga sinusoidal or sang aton nga operation. So the operation just described can be illustrated paagi sa sini nga illustration. This is what we referred to as aton nga kung sa nagligad mera kita DC load line, so this now will be aton nga AC load line. So the sinusoidal voltage at the base so produces siya sang base current which varies above and below the Q point. So kung tanawan naton dari we have the Q point here. So ma-vary man di ang aton nga ICQ. So same man diri sa piyakan din ma-produce siya sang aton nga output current. So take note that basic in hambal na ako, aton nga current will be in phase, so same na sila, but aton nga voltage will be out of phase. So that's it para sa simple lang explanation and representation of your sa aton nga linear nga amplifier. So we have sa diri sa dalom simple lang example kung paano naton i-analyze ang aton nga AC load line circuit. So the AC load line operation of a certain amplifier extends 10 microampere above and below the Q point, base current value of 50 microampere, and as shown in the figure 6 point. So, ari nga figure yung ginpakita sa dalom. So, determine the resulting peak-to-peak values of your collector current and collector-to-emitter voltage from the graph. So, ang ginpamangkot lang sa aton is the resulting, so peak-to-peak nga value. Peak-to-peak value of the collector current and collector-to-emitter voltage from the graph. So peak-to-peak nga collector current kag peak-to-peak nga collector to emitter voltage. So it
medyo hapos lang na siya kung maglantaw kita sa graph naton. So, projections on the graph nga nakita ninyo. So, shows the collector current varying varying halin sa 6 milliampere ang aton nga IC kag 4 milliampere. So vary ang peak to peak value naton sang aton nga collector current IC. Thus, kung ang pamangkot is peak to peak value of collector current, so that means nga ang aton collector current is 2 milliampere. So halin sa 4 pakadto sa 6, that is 6 milliampere. And the collector to emitter voltage is varying now from, kung tanawan naton, collector to emitter voltage, varying siya from 1 to 2. So that is, ang aton gali nga peak to peak voltage is 1 volt. So, amo lang na maglantaw kita sa aton nga AC load line nga circuit. So, this is it for the introduction for the amplifier nga circuits. So, we will have another discussion video for the transistor yung mga AC models. So, thank you everyone. Stay safe. God bless.